الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله توكلت على الحي الذي لا يموت ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكفى أمبي نبغى بلا جلفو مالي أيل مالي كابو غالومبلو كتا تشينسراكا او جابالا لا ني او سيماسي جابالاي ولادنا كفولي لا سي كنا فوني ديلوما minnu b'a kɛ sɛbɛn furaw kɔnɔ minnu b'a ta jabaraniw na minnu b'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ ka foli lase M5 RFP a tɔnden cɛman ani musoman min bɛ so kɔnɔ an ma deli ka min y'an ɲɛ la n'a ye M5 kanu n'a ka duwawu bɛ se M5 ma minnu bɔra tile kɔrɔ depuis le 5 juin ka bɔ sanji kɔrɔ ka wɔsi minnu fagara minnu donna kaso la minnu jogilen don hali sisan an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma. Mali ti kɛ foyi ye fɔ ni jamanadenw sɔnna a ka kɛ min ye. Wula in na wele o kun tɛ dɔwɛrɛ ye anw y'o de fɔ M5 RFP depuis an ye kɛlɛ in daminɛ ko an bɛna ni yɛlɛma ye o de la ko ko tun bɛ ka kɛ jamana in marali la ka kɔn ni kɛlɛ in wulili ɲɛ a tun bɛ ka kɛ nkalon namara janfa yuruguyurugu o sira de kan o la ni a ma ɲa n'an ko k'an bɛna ni yɛlɛma ye tariku b'a wajibiya anw kan ni ko kɛra cogo min na an ka ɲɛfɔ o cogo la jamanadenw ye. Jamanadenw yɛrɛ ka kiri tigɛ anw jo do an jo tɛ an kan to ma an k'an ka Mali ka jɔ tiɲɛ ani hɔrɔnya ni danbe de kan. O hukumu kɔnɔna na aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama le 18 août an ka wolomasiri tabagaw u ye M5 RFP a ye wulikajɔ min kɛ fanga yɛlɛmali la olu nana u y'o baara in kuncɛ ni jamana kuntigi kɔrɔ ale yɛrɛ ka jɛ k'a ye fanga bila ni o sɔrɔli sababu ye. O baara in kɔfɛ M5 RFP ani maliyɛn ni diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛra olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkuluba min kɔnɔ n'a fɔ a ma ko CNSP u ka déclaration fɔlɔ seere ye Mali jabaranin kan min kɔnɔ u y'a sabati k'olu mana fanga baarali kama. Olu nana u bɛna transition sigi min ni o y'a sɔrɔ civils de bɛna diriger wa o transition in o kuntala tɛna janya ko sabula baara wɛrɛ b'olu la ni o ye jamana kumabɔli ye a bɛ fitinɛ min kɔnɔ wa o ye tiɲɛ de ye. Nka o kumakan min fɔra o ye tiɲɛ fɔlɔ ye diɲɛ bɛɛ kɛra o seereya ye an ka nukta k'a kan ka tomi k'o kan tariku kɔnɔ. O kɔfɛ CNSP tariku kɛra seere u yɛrɛ la ɲɛnɛ M5 kɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔ u ni diɲɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn ye u ma ci bila M5 ma u ma M5 wele u ma ɲini ka M5 yɔrɔ dɔn k'a sɔrɔ o wagati kelen u ye u yɛrɛ sɔrɔ an ka kɛnɛ kan monument de l'indépendance la u ka kuma lasela y'a fɔ a da la k'olu ye M5 ka kɛlɛ de kun cɛ. Imam Umar Jara ale dalen don a la ko nin kuma in k'a bɛna segin a kan Ala ɲɛkɔrɔ. An tɛ mɔgɔ ko la dɛ an bɛ Mali ko de la. Diɲɛ kɛra o seere o kɔfɛ ni an ka baara taabolo n'a ma ɲɛ anw bɛ Mali ko de la. Anw ye wulikajɔw sabati cogoya min na fɛn min b'u bolo baara in bɛ ka taa cogo min na
labɛn min kɛn bɛ M5 RFP bolo yasa Mali kura bɛ se ka jɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya o kan cogo min na le 26 août o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye an n'u ka sigi ka kuma o sigi ka kuma in kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn ye o kɛra foliw ye o kɛra ka sigi ka a fɔ an ye ko tiɲɛna an ye kɛlɛ min kɛ jamana yɛlɛmali sira kan olu kɛra seere diɲɛmɔgɔ kɛra seere wa ni ko o ko bi kɛ nin ko in kɔnɔ siga fosi t'a la olu tɛna fili u taasira ma ko sabula maa tɛ se ka yɛlɛma kɛ maa min ma yɛlɛma kɛlɛ kɛ o kɛra Kati o kɔfɛ an ye sigili filanan kɛ o sigili filanan fana kɔnɔna na o kuma kelen ninnu an'o discours kelen ninnu nana o taara wolo ka jɛkulu sigi jɛkulu min ye mɔgɔ naani olu ka côté la an'anw ka côté la olu ka jɛ ka baara kɛ ko transition kow bɛ latigɛ cogoya min na an commencera ka baara kɛ o gafew kan nin yɔrɔ in bɛna précision dɔ di a la sabula anw bɛ kuma tariku de kɔnɔ an b'a dɔn tariku ɲɛ b'an na o sigi ka baaraw kɔnɔna na depuis o don jɛkulu in tun y'a ɲini M5 RFP fɛ k'a fɔ min ye transition ɲɛmɔgɔya ye k'a di olu ma an'u bɛ ministère 4 ta walima ministère 5 ta ko anw ka premier ministre n'a tɔ bɛɛ ta M5 cɛdenw ka jaabi kɛra jumɛn o don ni jɔyɔrɔ ko kun don an tun b'o minɛ IBK bolo k'o to fanga la an bɛ Mali kura min nɔfɛ anw bɛ fɛ an ka bɛn a kan an bɛna o Mali kura in jɔ cogo di a bɛna taa sira jumɛn fɛ an bɛna jɔsen kura jumɛn di Mali ma an ka bɛn o de kan fɔlɔ yanni an k'a fɔ k'an bɛ poste tila o don minnu bɛ k'a fɔ bi ko M5 bɛ kɛlɛ min na ko jɔyɔrɔ ɲini ko don nin kuma in ka bɔ u k'o faamu u k'o mɛn u tulo la n'o kun don o don M5 tun b'o premier ministre minɛ k'a tɔ ministère 20 o tilali tun ka nɔgɔn bi ka tɛmɛ 5 walima 2 walima 1 dilen kan an nana bɔ yen ɲɔgɔnyew nana continuer ka na se transition ka kɔnye charte journée assise minnu kɛra u ye don fɔlɔ boloda k'a sɔrɔ fɛn ma fɔ M5 RFP an ma impliqué a la o bɔra dɔgɔkɔrɔ malien bɛɛ kɛra o seere ye o kɔfɛ an nana sigi ka fɔ fɔlɔw kɛ ni terme référence validation ye an y'o baaraw kɛ CICB la o kɛra bɛɛ ɲɛna sisan sigikafɔba min kɛra tile 3 le 10 le 11 le 12 o sigikafɔba in n'o min kun kan ka kuma gafe min bɛna dilan cɛmancɛ fanga in kan ka latɛmɛ sira minnu fɛ o waleyali gafe an ye sigikafɔ kɛ gafe min kan a gafe fɔlɔ n'an b'a fɔ a ma ko feuille de route hali bi an bɛ don min ko bi M5 RFP y'a ɲini ko o ka di an ma min ni baara bɛna kɛ n'a ye an bolo ma se ka d'a kan wa ma d'a la n'a bɛ maliyɛn wɛrɛ bolo n'olu tɛ a dernière version an nana charte fɛnɛ baara kɛ an ye baara kɛ charte fɛnɛ kan o ko kɛra cogo min na an bɛɛ lajɛlen y'a ye tile 3 kɔnɔ jama bɛnna fɛnba minnu kan o fɛnbaw an y'a ye o gafe in u nana min kalan ye o kun t'o kɔnɔ u y'a ɲini ko ni laɲini minnu b'an bolo n'o ma t'a kɔnɔ ko k'o sɛbɛn ka di u ma o gafe in sɛbɛnna ka di u ma o sɛbɛnnen kɔfɛ fo ka taa se président de transition sugandili ma ka taa se premier ministre sugandili ma maliyɛn kelen kun tɛ yen min b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko gafe in ko laban ye min ye fɛn min b'a kɔnɔ kumakan na jamana maracogo kura la maa si tun t'a dɔn o la o kɛra gɛlɛya ye an bɛɛ b'a dɔn ni maa min ko i bɛ jɛlenya kɛ o t'o baara kɛcogo ye président de transition tali la o gafe kelen in o b'a fɔ
ko ni président de transition min ta a ye tacogo dɔw fɔ a la o tacogo ninnu kɔnɔna na ko CNSP bɛ jɛkulu dɔ bila sen kan jɛkulu min bɛna jɛ ka président de transition sugandi n'an k'o ma ko collège o kumakan min fɔra o jɛkulu in bilara sen kan a bilara sen kan M5 RFP anw ye lettre sɔrɔ wulada fɛ k'an ka mɔgɔ 2 bila ka taa ko olu bɛna taa sigi tɛnɛndonya ka président sugandi anw ko anw bɛ sigi an ka kumakan in kan président sugandili tɛ baasi ye anw ma a mana kɛ maa o maa ye nka président in bɛna sigi ka baara min kɛ kalo 18 kɔnɔ dɛ an ka bɛn o de kan fɔlɔ maliyɛnw k'o dɔn anw ye lettre sɛbɛn k'a sigi ka taa di M5 ka taa di CNSP mɔgɔw ma k'a fɔ an sɔnna koyi nka président bɛ taa sigi min kan ani charte min b'aw bolo ani fɛn minnu bɛ yen nɔ n'olu fɔra charte kɔnɔ an ka charte yɛrɛ version définitive sɔrɔ an bolo kan yaasa an ka taa an sigi collège kɛnɛ kan ala y'a kɛ o ko kɛra cogo min na an n'u tora o kuma yɛrɛ la fo tɛnɛn sɔgɔmada fɛ an ka experts n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se fo 10 heures ma presque u bɔra anw de kɛrɛfɛ ka taa président sugandi o discours la ka tila k'a fɔ ko anw tun bɛ o kɛnɛ kan ka sɔrɔ an tun tɛ yen o kɛra fili ye fili min ni histoire kan ka retenu baara in kɔnɔ o kɛnɛ kelen kan an ye seereyaw sɔrɔ k'a fɔ concertation ma ye a la hali minnu tun bɛ yen gafe tun bilalen tɛ yen ko nin candidat ni nin candidat ni nin candidat in de bɛ yen k'u lajɛ jɔn bɛ se ka Mali bɔ alhamdulilayi CNSP ɲɛmɔgɔba a nana a y'a ka discours kalan ka président de transition tɔgɔ fɔ ale yɛrɛ vice président ye k'o fɔ ko sigi wulila o bɛɛ anw tɔ jɔrɔ o kɔfɛ anw ma découragé M5 RFP ye déclaration kɛ a ye déclaration sɛbɛn k'a ceri diɲɛ kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko kɛra cogo min na an y'o de ɲɛfɔ nka anw m'a fɔ maa si ye ko président in an ma jɛ n'a ye anw m'a fɔ ko maa jugu don par la anw bɛ Mali ko de la fɔlɔ an tɛ jɔyɔrɔ ko la nka an continue ka an bɛ fɛn min nɔfɛ président in bɛna baara kɛ min ka transition kan dɛ k'u k'o yɛrɛ de fɔ an ye an ka se k'a dɔn Mali kura in bɛ fɛ ka jɔ sen min kan sabula anw mago bɛ Mali ka yɛlɛma sen min kan an k'a dɔn n'o bɛ gafe in kɔnɔ an b'o sɔrɔ o don o président u ka sigili kɛnɛ kan don min na a bɛna prestation de serment kɛ ni a bɛna i kale k'i siɲɛ jamanadenw ye diɲɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw ye invitation sɔrɔ maliyɛn dɔw ka invitation sɔrɔ fɔ faransɛ olu bɔra yen ka na alhamdulilayi ni diaspora mɔgɔw y'o kɛ o ye koba ye an b'u fo nka M5 RFP o ka invitation dira ma jumadon sɔgɔmada fɛ mɔgɔ 4 carte den 4 jumadon sɔgɔmada fɛ kaleni kan ka kɛ don min o y'a sɔrɔ a bɛ hakɛ to kuma fɔ cogo la ne ye invitation ye mɔgɔw bolo hali u mago t'a la ka taa kɛnɛ kan ne yɛrɛ ɲɛ y'o ye o ma taa fɛnɛ donc o ye mépris dɔ ye ka ɲɛsin nin jamakulu in ma min n'a wulila ni hɔrɔnya ni danbe ye k'a bɛ jamana yɛlɛma nka halisa anw bɛ jamana ko de la o hukumu kɔnɔna na o kaleni kɛra baaraw kɛra an ye kumakanw sɔrɔ tile damadɔ kɔfɛ k'u bɛna premier ministre sugandi komi u tun y'a fɔ an ye kalenga siɲɛ kun kɛra ko premier ministre kɔni o bɛ di M5 RFP ma wa hali n'o tun ma di M5 RFP ma ni M5 RFP kun wulila k'a ɲini jɔn bɛ jamana in kɔnɔ n'a n'a ɲini kun ka kan ka tɛmɛ M5 kan maliyɛndenw an ka tiɲɛ fɔ Ala ɲɛkɔrɔ ani danbe ɲɛkɔrɔ Ala y'a kɛ an ye kibaruya sɔrɔ a ma fɔ an ye ko an ye mɔgɔ kelen bila ka na walima a ye premier ministre sugandi aw cɛla an bɛ jɛ n'o ye an b'o ta o ma fɔ anw ye u ye ci bila ka na ko
mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ premier ministre ye M5 jamakulu cɛla ko an k'olu ka CV bila ka taa di u ma. Donc anw b'a dɔn ni kuma fɔra tan maa min ye hakilima ye nin ye ko min daminɛnen o ye ka M5 jamakulu ka an yɛrɛ dama kun kari ɲɔgɔn na. N'a ma ɲɛ k'a jalatigɛ tɛ anw bolo anw dun bɛ fɛ jɛkulu in ka to jɔlen ye an yɛrɛ fanga in kɔnɔ o an ma y'a kɔnɔ o anw bɛ se ka mun kɛ pour que ka fanga in tilen transition cɛmancɛ fanga in marabagaw bolo pour que Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ nin kalo 18 kɔfɛ o mission bonya kama anw bɛ fɛ ka to ɲɔgɔn fɛ o la anw ma a woloma ani ɲɔgɔn cɛ an ko maa minnu y'a dɔn k'u bɛ se ka kɛ premier ministre ye u k'u ka dossier bila ka na o la dossier 14 nana an y'a fara ɲɔgɔn kan an taara n'a ye ka taa di Kati an y'a d'u ma an y'an kɔ don ka na an sigin bɛ k'o jaabi fɛnɛ kɔnɔ an ye premier ministre tɔgɔ mɛn mais n'o y'a sɔrɔ a ma bɔ M5 kɔnɔ donc an bɛ ka kuma tariku de ye a ka dɔn k'o kɛra cogo min na o si ma M5 découragé an continué na sabula an bɛ fasoko de la ala y'a kɛ premier ministre ni o ye Moktar Wane a ye wele bila M5 jamakulu ma k'a bɛ fɛ k'a rencontrer juma don juma seli kɔfɛ ala y'a kɛ délégation taara ka taa lamɛn alhamdulilayi a kɛra cɛ ye min n'a ye M5 ka wale ɲuman dɔn M5 ye baara min kɛ a ye baara in fo k'a wale ɲuman dɔn cadre minnu bɛ M5 kɔnɔ a b'a kelenkelenna bɛɛ ka capacité dɔn a y'o tanuni kɛ kosɛbɛ ka dɛmɛ ɲini M5 fɛ M5 bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na yaasa Mali kura in ka jɔ alhamdulilayi komi an tun cira ka taa ci lamɛn an bɛnnen don min kan o de ye nin fɛn o fɛn kɛlen filɛ nin ye an na nin o bɛɛ kɔfɛ an bɛ Mali jɔli sira de kan an y'a yira premier ministre la k'a fɔ ni ala sɔnn'a ma anw dalen don min na o de ye ni transition in ɲɛna maliyɛn bɛɛ b'i disi gosi n'a ye ko an ka transition mais ala k'an kisi n'a tiɲɛna maa fɔlɔ min n'o mɔgɔw bɛ n'u ɲɛsin o ma o ye M5 ye a filanan o ye CNSP a sabanan o ye président ni ale premier ministre min tala ye donc o kama fɛn o fɛn kɛra anw na anw y'a bɛɛ bila ni kɔnɔna jɛlenya an bɛna dɛmɛ yaasa transition in ka réussir an bolo maliyɛnw an bɛ ka kuma tariku de ɲɛkɔrɔ an seginna ka na an nana ci lase an cibagaw ma u y'o kumakan kelen fɔ k'a fɔ tiɲɛna M5 RFP an ka laɲiniw de transition in bɛ ɲɛ cogo o cogo an kan ka fɛn o fɛn kɛ pour que Mali kura in ka kɛ tiɲɛ ye an labɛnnen don k'o kɛ donc o la a bɛ segin ka taa premier ministre fɛ yen a b'a fɔ a ye i komi anw tun ye fɛn min ɲini o tun ye ko ka feuille de route di an ma ko ka charte di an ma an y'a ye premier ministre sigilen kɔfɛ charte publiera o publiera k'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ o bɔra a kɔnɔ k'o fɛnw dun to a kɔnɔ président y'i kale o charte in de kan vice président y'i kale o charte in de kan o tuma sariya dɔnna gafew yala olu ka statut ye jumɛn ye u kalenna fɛn kan fɛn min tun ma dafa yala sariya dɔnnaw bolo olu ka o kalenni o bɛ minɛli kɛ wa a tɛ minɛli kɛ o jaabi b'aw bolo an y'a ɲini premier ministre fɛ baara min b'a bolo anw ka se k'ale dɛmɛ baara in na fo an k'a dɔn camancɛ fanga in a bɛna taa fɛn min kan hakilina minnu bɛ anw na pour que o ka sabati o tɛ se ka taa fiyewu fo jɔyɔrɔ bɛ o ka kalifa M5 RFP la a ka se ka baara in kɛ i n'a fɔ kɔnɔna jɛlenya tiɲɛ don jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i yɛrɛ sɔrɔ jamana baara la mais a ka gɛlɛn i ka yɛlɛma kɛ ni maa ye maa min ye yɛlɛma kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ma jɛ ni yɛlɛma ye a ka gɛlɛn o ka se ka kɛ donc ala y'a kɛ premier ministre a ko a y'an ka kuma noté a y'a mɛn ni ala sɔnn'a ma a bɛna ci lase président chef de l'état ma n'o ye transition ɲɛmɔgɔ ye ko ni ala sɔnn'a ma a bɛna ci lase an seginna ka n'an sigi o fɛnɛ la o dugusɛjɛ an y'a ye gouvernement fɛnɛ liste bɔra
Donc gouvernement lisi bora ango atinya bisigi ngake ni histoire ka fo jamanadenw ye ka jamanadenw ta shere kanga militant wele a cɛma ani musoma o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a yira k'a fɔ Mali ye anw de ta ye fɛn min ta ye anw t'a ci anw t'a kari anw t'a tiɲɛ nka a bɛ se ka jɔ ni sira o sira ye pour que wale jugu minnu tun bɛ ka kɛ ka kunu ni o y'a to jamana taara dingɛ kɔnɔ fu bɛ se ka siri o sen na cogo min na nin camancɛ fanga in fɛ ko an labɛnnen ka to ka baara kɛ ka taa o sira kan. An ti bɔ kuma in na fiyewu cɛ 23 min binna ni mugu cira u la n'u ni kɛnɛ karabara dɔw sara dɔgɔtɔrɔsow la sisan an bɛ don min ko bi dɔw bolo tiɲɛna a tɛ se ka dilan tuguni dɔw senw tiɲɛna dɔw kɛra handicapés ye à vie o bɛɛ kɛra yɛlɛma min nɔfɛ tiɲɛna jɔyɔrɔ nɔfɛ anw man ka boli ka taa jɔyɔrɔ nɔfɛ k'a sɔrɔ an m'a ye ko o yɛlɛma in hakilina tiɲɛ yɛrɛ la o de sigira sen kan o de la M5 RFP ɲɛmɔgɔw an bɛɛ lajɛlen jɛkulu o jɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka M5 RFP sigi sen kan an bɛ don min ko bi an bɛɛ lajɛlen bolo dilen don ɲɔgɔn ma cogo min na Mali kura min na bɛ ka laɲini o Mali kura in bɛ sɔrɔ cogoya min na wa ni Ala sɔnna a ma M5 RFP a bɛna baara kɛ ka taa o sira de kan n'a ma ɲa ko an ko Mali kura de bɛ jɔ tiɲɛ hɔrɔnya ani danbe kan ko hali ni o y'a sɔrɔ anw ye layidu di k'an bɛ transition in dɛmɛ a dɛmɛni dɔ de ye ka tiɲɛ fɔ a baarakɛbagaw ye k'u tilen sira kan sabula ko ni ɲi ma se ka tiɲɛ f'i ye tayi jugu sara u ka tiɲɛ f'i ye. Le nouveau Mali a besoin des hommes intègres, honnêtes, engagés, véridiques pour la cause du Mali. Ni Ala sɔnna ma Mali de b'anw bɛɛ ni san cɛ Ala ka jamana lafiya Ala ka jamana lafiya Ala ka jamana lafiya jamanadenw jamana ti jamana dan jamanaden de bɛ jamanaden da an ka kɛ an dusu fɛ an ka k'an ka jamana fɛ ka Mali bila ni san cɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Ne ti bɔ kuma la fo an ka guerriers fo M5 la jeunesse M5 la jeunesse M5 la jeunesse M5 an b'aw fo ka foli lase aw ma ka foli lase maa o maa ye cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ kɛ nin kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli lase le très respecté l'imam Mamoud Diko ma imam Mamoud Diko an b'a fo nin kɛnɛ in kan ka dugawu k'a ye sabula n y'o de fɔ yɛlɛma don kelen ko tɛ wa siga fosi t'a la fɛn o fɛn bɛna ni Mali kura jɔli sira ye an ka baara kɛ ka t'o sira kan Ala k'an bɛn sababa ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok.